awa ni message d'alerte de kanyasi anga président Assimi Goïta ma anga ministre de la défense no Sadio Kamara e katara risoufi awa Assimi Diembe Kamara yi risoufi de le seul pays jamana kelemu yaka ministre blaka taka irisu ka dugula ka ta coopération to renforcée en pleine guerre contre l'Ukraine o ye Mali di awa Diembe ya yi di ka fo Mali ni Russie di be côté kelena bi Assimi ambe do aw ye de ça sur le 600 kene aya bla aw kuna guerre d'alliance de be samno aw ye irisu ka côté là Malien be baw ko anga do baw ye ma aba klito aw yere la parce que mogo n'a be Ukraine kere contre la o mogo cité ke aw fe fo ka jien wuli France bola France de mebagaw bola Amérique bola ni jamana o jamana yaw negen kuba o fe o taw faible parce que benin jamana en bébé irisu contre la et du ministre bla en pleine guerre kata oluga dugula o ba ira ka fo ibi atlito ire de la 600 nanzara nga kele may ute se ko tengina Assimi fin saba de bateau Francina djenyogon te se ela fin folo oye ala masa araman ala ambe ala fana deli ala ki sutura ala kana foi ka oshila fin flana oyi ka jamana wono deundi Assimi Paul Kagame yana ka farasi gen ayaka jamana wono la convaincu de ka be fara nyogon kan Assimi be malion de fara nyogon kan kana gouvernement dino nationalité kana foi ke be fara nyogon kan ka foko ambe de kilingi ali be amnesty ke boke sabana e munye oye irisu be kan de net Assimi be to logique saba konnana ka bara tabulu kai e che ya bara de ke awa yini de dim alama yini di maliko de la e ni munke che be tise kan kede aw na ka premier ministre shogele aya bolo di nyokoma akana bi distraction konna awa irisu te mogo mi fe oye mogo jafegeli Assimi ni irisu be ka soye parce que ba don tu n'es pas manipulable ou ba don pression chama be ka résister awa be continuer au résistance de fait politicien si ka pression karakara ibo iga boloka mais c'est kinga kumaka la pression politique Assimi o kana ibla ka yelema ko ngomi de ni kra mogo jafegen doro irisu be commencer ka srainya e ma potini jeme be ka kulu ata ka baka décision kan nous sanction ta fana be sanction ta il fana be ko nyoko na si de pour de ko daila politicien be mangangolo chimuna ne ma fe ka mogo kele de ne ka bonya buka mais o be farasi ka parade la au ka SA après vous be SA kele ngulu ado ni France ko tama ka dugola ebo kalama en tant que be France ka parla o lute ke Assimi fe o te ka shogeli fe o te ka o chife fe ba o farabo de ngengini awa au 5 colonel aw te ke di nyokoma faut pas que colonel do ka to doubler la crèfe il faut que luko ko dabla quoi vraiment Assimi vous êtes le chef suprême aw colonel do ay nyokona siri et des prisonniers il ka chifo amene ligne de camp il faut pas que do ka bo awla colonel do ki farawla Kataka Djekouldo Blaka Kumodo Fo qui va au contraire de votre transition. Nama Dabla, transition Chioro avec Bois et Cercle Konana. Alors, moi, non, on te fait un commande de fois, on fait un commande de fois directement. Double Gendo Blaka Dabla. Aka Manion Beke Kiligny. Aka Djekoulouko ni font Aka Bedabla. Mahoma Bauko a be Franyon Kaka Peke Coalition Kiligny. Fin Febe Nani Farli Karadouala. Kana gouvernement dino nationalité. Kana mokosi fale ika gouvernement na toni ka baraye ika Malien sago ke Malien ka do biye mais i Sadio Kamara blali mu ke kata Ukraine ablai kuna ka fo France fo ka dien wuli France tena faraila fo ka dien wuli Amérique tena kife parce que lu bebe irisu contrôle jamana be irisu contrôle Ukraine problème na ablai kuna o jamana si te kife jamana irisu kadi o be irisu kele awawo jamana o fana kere guerre frat la ima yo muri bo ke tagalonga boy uye Patrice Lumumba boy jamana ni ye guerre risu la ni wati konana blay kuna yu be ka siblu de sisa aywa ayo kalfa risu la ayo ka fa maliona fen kelen ba so bi uye peuple malien bi aw kana bisra ya konana risu te mo fe mo be srande ma beni politicien mangando ci doro be sranga ko do ke kana do o jeo konana de to ka je ka malien be bi aw ko andi bisera yafa mogo chama maika yafa mogo chama mais kana gouvernement dino national ala kini chika ke oyenga fengo dima to Poutine me toko me tote Poutine naka mogo be nyogon bulu sambisaba président yaye mogo falen na ateme fangala président mogo falen na ka côté là-bas ika équipe mbibolo toni ka équipe ye on change pas une équipe qui gagne
Poutine nga mogo do be erreur ke ala ye cɛ mun kɛ président comme Medvedev o ye erreur kɛ a ye mandat kelen kɛ dɔrɔn Poutine ko non k'ale yɛrɛ bɛ na mama cɛ ye rejeté o cɛ filɛ premier ministre la sisan a ye mun kɛ président ye a ye erreur kɛ Syrie problème na Poutine yɛrɛ y'a fɔ mama cɛ bila dɛ a ye cɛ kɛ premier ministre a fila kɛrɛfɛ Assimi i ni mun bɛ mɛn ɲɔgɔn bolo a bɛ ɲɔgɔn faamuya de i ma Poutine n'a ka mɔgɔw san 30 ni kɔ bɛ ɲɔgɔn bolo ɔ y'a ye régime o régime na o régime de bɛ o barika bolila mais don o don san o san gere bɔ o tɛ fɛn ya dɛ ne ko ne ka conseil ye k'o f'i ɲɛna an yɛrɛ ma ka tɛgɛ ɲɔgɔn mais i ka tiɲɛ fɔ colonel tɔw ɲɛna u ka double jeu dabila a dɔw bɛ double jeu la dɛ n tɛ n dogo i la dɛ u bɛ double jeu la avec des ennemis u bɛ ennemis ka double jeu yɛrɛ de la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ bi ni mɔgɔ tɛ nin fɔ wa ne bɛ nin fɔ bi dɛ o double jeu tɛ dɔwɛrɛ ye ennemis bɛ ka créer mun kɛ ko ka sogɛli bila a colonel dɔw b'o jeu baara de la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Faransi fɛ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Mali i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Mali fɛ k'i bɛ ban sogɛli la sogɛli kumakan o de Faransi lebu bi bɛɛ ka tɛgɛ Faransi la o sɔrɔ sogɛli kumakan de fɛ awa colonel dɔw bɛ u bɛ jeu la ko fo sogɛli ka taga an b'a dɔn ye Assimi ti tiɲɛ bien a sogɛli mais kangari da i ka mɔgɔw ye aw bɛɛ ka to ligne kelen kan n'a tora tan cogo la don dɔ la an kana mɛn ko marifa cikan bɔra Kuruba dɛ o de jatigɛ b'an bɛɛ la tiɲɛ fɔ i ka mɔgɔ ɲɛna dɛ e de ye patron ye e de ye président ye i ka tiɲɛ f'u ɲɛna u ka double jeu dabila ni jeunes ye kɛrɛfɛla la o de kɛ ne ka conseil ye k'o f'i ɲɛna ala sago i sago